के चंपाहोर थाने के अंतर्गत कचुबारी वार्ड नंबर 2 के निवासी 27 वर्षीय सुमन तांती बीते 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के अवसर पर घर से निकलने के बाद घर नहीं लौटे। उनके पिता का नाम कुसु तांती, उनकी पत्नी के साथ उनका एक 4 साल का बेटा भी है। उनके परिवार वालों की ओर से लोगों को सुमन तांती की खोज मिलने पर उनसे संपर्क करने का अनुरोध किया गया। आप उनसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 9362738462। आज कमाना निंताम खलाय दारा निंदारान मंखाय सुमन तांती बहुत दिन निसिम कमा रविवार सारिगा कय तारिख आदिनो 2 तारिख ताम नको कोनो वालाई अंखर मान wala ya bob nako tongmani yang mondo paisa duga mondo paisa yang uru tongmani ke yang matha wala tongmali atu ko गाबोन यागलो बरोबर थांगे नाय तो thang ke yang bela hoite yang sotolo hoite yang onu to kana bikya ke maya ina mia thana in thike geta ए ताबो माय खो tini thana pe nge ताबो नर तामन बाय कुथुम लायका tabu mona tana mo thana ta अब पारान मंखाय pano sodrang kami निंदारानी उमर बोसोर कोनो बयस र te 27 28 हन्तादि आज कमानाय अब बहुत दिन निसिम कमा नों तै ताम कग्र के जाना मोजों अब ताम क किजना म तुम कुमामा तो दुर्गा पूजा नि 2 तारिख होते कुमाखा निकाय कुमामु तो तुम आगे बो 1-2 दिन थांगoi ब तंग तंग बिनक लोग तंगoi किफि फायु निकाय को फिरा तो तुम पूजा नि ममैते बोलते थांग ब बेराय तंग खाना हैनि तुम बवान सबै तंग या नक कानानि पूजा ब तुम बासु तुमको गाय दिलिया खाया नु बेंग रो बेराय तंग हैनो निकाय फाया गई तुम 3 दिन 4 दिन नुं थांगा हिके 4 दिन फुरगाय तुम तैसे माने नाय नगो बरक सपैया गाबो तो तदन खाया उबागो न तुम कयो माने जेंगति माने चिन बरक चिन व्हाट्सएप तुम फोटो हजा आबो न तुम चिन नंबर हजा तुम जेंगति माने ताको भुरम तुम मालाय खाय तुनो नंबर फोन खायतो तुम आबो न किजा अनुरोध खायो नंबर किसा सा नंबर यो 9362 738462 ओ नंबर नु खांगाय कॉल खाय दिन मुखाय सुमनतादि ओ कामिनि मुखाय सैत्रामबारी कचुबारी ना हैं সুমতাতে স্যার রবিবার থেকে তো বাইরে এসে যে আইবো কইছে আইতে আসে না একটু মাথা একটু দুষ আসছে স্যার তো কত উজ্জা টুজা দেখছি ভালো হয়েছে তো মুখে আশেপাশে তো আছে দোকান টোকান না আইবো তো স্যার খুঁজতে খুঁজতে পাই না আজকে রবিবার তো বাইরে এসে রবিবার সোমবার মঙ্গলবার হয়ে গেছে আমি সব আত্মীয় স্বজনের বাড়ি খুঁজছি পাইতে আসি না খুঁজা করে থানা জানাইছি 2 তারিখ থেকে তারপরে কোন কোন দিকে গেছিল তার কোন দিকে গেছে যে আমি তো সামনে দোকানে সামনে পূজা আছে তাইব মনে করছি ঘুরা টুরা পরে তো আর পাই না স্যার খুঁজা কত দিকে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি খবর দিছি এদিকেও গেছে না পরে না পাওয়ার পরে তো আমি ইয়ে করছি থানা জানাইছি তে আজকে আইছে থানা আজকে আইছে থানা আয়া কিতা কইছে আয়া কিতা কইছে স্যার পরে কই দেখো খুঁজা টুজা পাইবাইনি তা আমরা কত দিকে খুঁজি পাইছি না উজা দেখাইছি কই উত্তর সাইডের দিকে আছে তাই তো খুঁজা দেখছি পাইতে আসি না আজকেও দেখছি এটাও খুঁজে বেরোবো ওখানে থানা কইছে তো চলো খুঁজবাই আপনার লগে খুঁজাই পারো তো আমরা বাইরে এসে খুঁজবার লাগে কয়দিন হচ্ছে আজকে থেকে 2 তারিখ যে বাইর হয়েছিল কয়দিন আছে 6 দিন হয়ে গেছে আজকে স্যার এই গ্রামের নাম গ্রামের নাম সৈত্রামবাড়ি পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত কোরাঙ্গিচরা পিএস চম্পা